Okay, can you see my slide? Nampak tak? Nampak? Boleh? Nampak Min. Okay, thank you. Okay, along the way, when I start my presentation, if you have any questions, just feel free to stop me. Kalau I tak nampak dekat chat, just highlight that ada questions dekat chat. Okay, so kita belajar bersama-sama hari ini. Alright. Okay, tajuk kita hari ini adalah Take Charge, Journey to be Industry Ready Graduate. Okay, so before we start, let me give a walkthrough of what is the learning outcomes for today. So first thing first, I akan explain a bit tentang Talent Corp punya role, apa tugas, apa fungsi Talent Corp untuk you all. And after that, I will be explaining a bit about the context setting on Graduate Employability Agenda. So mungkin ada yang dah dengar apa itu Graduate Employability Agenda, ada ataupun yang tak pernah dengar, so saya akan explain kenapa benda ni penting. And selepas tu saya akan tunjukkan satu roadmap. It's a journey, it's a career roadmap for you to be an industry ready graduate. And after that, I will be more focused on introducing a tool. It's a profiling tool, it's MyNext, because this MyNext will assist you in your journey for employability. Okay? Right. Okay, Talent Corp. Kalau tadi Puan Razila cakap siapa yang tak tahu pasal Talent Corp boleh try to search, sebab Talent Corp ni adalah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. We are the agency under Ministry of Human Resources. We already start operation since January 2011, and our role is to transform Malaysia into a global talent hub. Apa maksud global talent hub? We want to make sure that we can offer and we can sustain talent, sama ada talent dalam negara ataupun talent expatriates, pekerja-pekerja asing yang pakar untuk datang ke Malaysia dan bekerja di Malaysia untuk support kita punya economics. Okay, so apa yang kami buat, we want to attract, nurture and retain the right expertise to spur economic growth. Sebab whatever yang kita buat based on government punya inisiatif akan lebih kepada macam mana cara untuk kita menaikkan ekonomi dalam usaha untuk kita pastikan lebih ramai warga negara Malaysia untuk dapat kerja yang lebih baik. Kita nak ada modal insan yang lebih baik. Dalam proses itu, kami di Talent Corp advocate policies, drive strong and effective partnerships, and we will try to introduce best practices and to do intervention program untuk you all. Kenapa you all penting? Sebab you all adalah bakal pekerja. You all adalah bakal talent yang akan support ekonomi kita. So that's why you are very important to us, and me as a representative under Graduate and Emerging Talent Unit. So memang my role is to make sure that you have enough information to make sure that you have already have the strategy untuk masuk job market nanti. Right. So kembali kepada Talent Corp, if you can see, we place ourselves in the middle. Okay, so we want to advocate policy. How? We act as a focal point on talent matters. So we communicate between academia, industry and government. Academia ni universities lah. Universities macam I liaise dengan UiTM, dengan semua 20 public universities kita explore, and kita ada juga kerjasama dengan private universities, dengan polytechnic, dengan college community, dengan JTM, institut latihan, private institutions, it's all under academia. Dan kita ada kerjasama rapat dengan industri. Industri ni adalah company yang provide the placement untuk internship, untuk job. So kita nak kena faham apa expectation industri dan apa expectation akademia. Dalam masa yang sama kami akan selit juga apa expectation government. So kita mediates and act as a bridge between private sectors and government agencies, and that's why kami di Talent Corp bukan hanya government servant, bukan hanya ada pegawai takbir diplomatik yang wakil daripada government, tapi kita ada juga wakil daripada industri. Dan saya punya experience lebih kepada corporate. Okay, sebab kalau ikut pengalaman saya lebih kepada kerja dengan company sendiri. Saya punya fokus dulu lebih kepada sales and business development, enterprise business, government project. So saya ada communication directly dengan government, which saya punya fokus education.
Tapi produk yang saya jual adalah IT product. So that's why saya understand on the lingo in communication with government and industry. So saya berada kat tengah-tengah, and sekarang ni saya bekerja sama erat dengan akademia. So saya lebih faham lagi lah macam mana expectation dan juga cara fikir akademia. So perjalanan komunikasi ini sebenarnya dalam satu usaha untuk build talent database. So that's why kami perkenalkan kami punya profiling tools iaitu MyNext dalam usaha untuk fokus on building collaboration and strategic partnership between priority stakeholders. Sebab kalau semua stakeholders ni memahami, so kita boleh implement catalyst initiative, proactive intervention and define policies untuk benefit you all balik semula. Sebab kalau semua orang faham, so dah tak ada isu, dah tak ada mismatch, you all juga yang akan benefit, you all tahu apa yang nak buat, syllabus you all semua match dengan industri punya needs, and lepas you grad, you terus boleh bekerja. Okay, dah tak perlu lagi ada intervention selepas you graduation, lepas you grad. Right? Okay, itu latar belakang Talent Corp. So sekarang saya nak perkenalkan sorot sedikit tentang unit saya iaitu Graduate and Emerging Talent. So kami bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, parents company kami, dan juga Ministry of Higher Education and Ministry of Youth and Sports. Kenapa? Sebab semua ketiga-tiga kementerian ni memang fokus kepada talent-talent. Okay, belia. Memang kami nak groom you all to be a ready industry ready graduates. So supporting the instrument yang kami ada beberapa programs. So yang berkait rapat dengan you all dua perkara ni, MyNext dengan SIP. So siapa yang saya faham tadi, wakil yang hadir hari ni, yang you all yang participate for this sharing session, ada vast latar belakang yang berbeza. So ada yang dah pergi internship, ada yang belum, ada yang first year, ada yang final year. So you all ada different experience. So I nak dengar you punya experience kalau you all ada soalan nanti. Sebab saya akan sharekan portal MyNext ni, online self-awareness and profiling tools. Saya akan pergi lebih lanjut tentang MyNext supaya you all boleh sign up. Sebab MyNext punya access ni adalah hub untuk you all semua. Kalau you all tak sign up, you all rugi sebab once you sign up, you boleh buat profiling secara percuma. Kalau you all nak pergi sendiri, you nak try out profiling program lain, you all kena bayar. So cost dia bukan murah, RM150 ke RM300 macam tu. So yang ni government punya memang kita bagi khas untuk you all. So jangan buang opportunity ni. And talent UiTM adalah paling banyak sign up dalam MyNext sebab kita ada kerjasama erat bersama Pusat Kerjaya. So kita dah bermula daripada 2018 lagi. So data UiTM memang yang terbesar dalam MyNext. Okay. Kenapa saya kata MyNext ni sangat berkait rapat dengan SIP? Sebab kalau dulu Structured Internship Program berasing, portal dia berasing. Sekarang kami sudah masukkan ke dalam MyNext di mana dulu SIP ni benefit ni lebih kepada companies. Okay, companies yang buat latihan industri, yang ambil you all sebagai interns, bila mereka berdaftar di bawah Structured Internship Program, mereka perlu pastikan mereka bayar you all sekurang-kurangnya RM500. Dia nak bayar lebih pun tak apa, dia nak bayar RM600 ke, RM700 ke, RM800 ke, RM1,000 ke, RM1,500 ke, RM2,000 ke, up to them. Depends on what they want to do with you. And diorang kena provide internship framework. So maksudnya dari hari pertama you masuk internship dekat company yang berdaftar di bawah SIP, you all dah tahu dah apa yang nak buat, company pun tahu apa yang diorang nak buat. So you all tak akan disia-siakan. Sebab satu, diorang bayar, diorang invest on you. Dua, framework tu kami endorse. So we make sure yang whatever framework yang diorang kata tu dibuat. Sebab bila diorang dah settle internship, kita orang akan bagi satu surat supaya diorang boleh claim balik whatever cost yang diorang bayar pada you under double tax deduction kepada lembaga sedaran negeri. So maksudnya bila dia bayar you, dia boleh claim balik anda potongan cukai 2 kali. Okay, dalam masa yang sama bukan setakat you dapat allowance, bukan saja you dapat satu internship yang bermakna sebab ada specific framework, diorang boleh juga hantar you all pergi training and diorang boleh spend up to RM5,000 per student per year. So maksudnya kalau diorang ni nampak you all potential, diorang rasa macam diorang nak absorb you as diorang punya permanent employees after you grad, diorang boleh je hantar you all pergi training, diorang boleh claim balik whatever cost spend up to RM5,000 per student per year. So rasa-rasanya bagus tak kalau you all apply internship dekat company yang berdaftar di bawah SIP? Any comment? Bagus. Saya nak dengar suara. Of course.
Yes. Siapa kat sini yang pernah pergi internship? Boleh cakap? Siapa dah pernah pergi internship? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Okay. Belum pernah. Belum pernah. Tak pernah. Okay. Bagus sebab you ada peluang untuk explore. Okay, nanti saya akan explain seterusnya. Okay. Kita ada juga program lain. Kita ada My Mobility. So siapa yang berminat untuk buat internship di negara ASEAN, dia tertakluk di bawah program My Mobility. Tapi sebab sekarang ni COVID-19, kita dah tak boleh nak tak boleh nak offer physical punya internship. So sekarang ni ada virtual internship. So yang ni kalau you all nak explore, you all boleh masuk Talent Corp punya website and cari My Mobility. Dalam tu ada information. Okay, kat sini ada tak sesiapa yang jadi dapat scholarship di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA Scholar? Ada tak? Tak je. Tak ada. Seorang pun tak ada. Ada seorang puan dekat chat. Okay. Hairunisa Farisha, ada dua. Okay, Harunisa. Okay, Harunisa, bila you sign you punya scholarship bawah JPA, mesti JPA tu dalam kontrak tu kata you kena serve bond, kan? Maksud serve bond, yes. Maksud serve bond, you all kena kerja dengan satu company tu dalam satu period of time based on contract. Tapi dalam situasi JPA sepatutnya you kena kerja dengan government, betul? Betul. Okay, tapi dalam situasi sekarang sebenarnya JPA tak banyak placement dekat government. So untuk mengelakkan you all tunggu, menganggur, kita lancarkan program STAR. Dah lama sebenarnya program ni. So STAR program ni allow you boleh apply kerja kat mana-mana company, JPA pula, MNC ke, GLC ke, company yang berdaftar di Malaysia. You boleh start to serve your bond immediately after you dapat kerja tu, as long as you bagi tahu JPA dan berdaftar di bawah STAR. Okay, so kalau you dah grad nanti, you dah dapat kerja, contoh dapat kerja dengan Petronas ke, dapat kerja dengan Top Glove ke, dapat kerja dengan Nestle ke, mana-mana company, as long as you ask the HR of the company to be registered di bawah STAR dan you pun declare yourself yang you nak masuk di bawah STAR, you boleh serve your bond immediately. So tak payah tunggu. So jangan tunggu placement daripada government. So bila you dah dapat kerja kat situ, terus je serve your bond. Lain kali kalau tiba-tiba government panggil, yang tu different story. Yang tu you boleh terima atau tak, itu based on your discussion dengan JPA nanti. Right? Kiranya bayaran nanti untuk JPA tu kiranya dia under SIP, dia under Petronas tu lah. Okay, bayaran you pinjaman beli Bayaran upah pinjaman. Pinjaman boleh ubah. Pinjaman beli upah dengan scholarship lain. Kan? So kalau yang tu kira bayaran tu dibayar di bawah company yang you attach tu lah. Okay. Alright. Okay. Untuk young employable students, ini adalah satu program di mana kami bawa collaborators yang kat bawah ni. Contoh, kita ada Dale Carnegie, kita Media, Teach for Malaysia, Change Dynamic, Curricube, Social Focus Academy. Kita bawa mereka dan kita ada banyak lagi yang baru. Kita ada Fashion Mandarin, kita ada semalam baru dengar apa benda ya company tu, nama dia Push to the Zoo, something like that. So diorang ada banyak yang nak share dengan you all. So apa yang kami buat, kami bawa mereka pergi ke universiti you, pergi fakulti ke, kita buat 3 hari 2 malam program. UiTM sediakan tempat, sediakan pelajar dan kita akan buat program. So orang-orang yang kami jemput ni akan share tentang capacity building, employability essential skills, any industry insight, communication based on team yang kita dah decide during that program. Okay, yang ini lebih kepada communication dengan pusat kerjaya lah kot ataupun mana-mana fakulti. So nanti kita boleh plan untuk future nanti insyaAllah. So far untuk tahun ni kita dah buat untuk UPNM, kita dah buat untuk UMP, UMS, tapi UPNM saja yang kita sempat buat fizikal, yang lain semuanya virtual. Alright, and seterusnya kita ada industry academic collaboration. So kalau you all perasan macam, bukan perasan lah, you all sepatutnya tahu, you all punya, bila you all belajar mestilah ada syllabus, mestilah ada modul. So kita nak kena pastikan sama ada apa yang you belajar tu match tak dengan expectation daripada market.
So that's why kami perkenalkan IIC, Industry Academic Collaboration ni, supaya kami boleh bantu untuk universiti untuk buat curriculum review, course review, buat partnership ke ataupun nak buat internship partnership ke bersama industri. Sebab kami memang ada satu unit khas di dalam Talent Corp yang hari-hari memang diorang ni berkomunikasi dengan industri. Okay? So diorang ada kerjasama rapat, so kalau you all nak bridge dengan mana-mana company pun insyaAllah kami boleh bantu. Dan kami juga ada list company di bawah structure internship program. So macam saya, sebab saya day to day punya conversation saya dengan universities, IP department punya day to day conversation dengan companies. So kita boleh linkkan this communication untuk bridge talent supply and talent demand. Okay, so kita nak kurangkan mismatch tu. Right. Okay, seterusnya dalam masa yang sama kita ada perkenalkan hashtag kisah siswa. Kisah siswa ni kita buat masa permulaan COVID-19 dulu tahun lepas. So kita dengar ada banyak sangat student-student grads yang rasa risau, yang mungkin tak tahu apa nak buat selepas ni. So kami kumpulkan more than 150 volunteer coaches dan kita temukan secara virtual dengan pelajar-pelajar ataupun graduates yang berminat untuk join hashtag kisah siswa ni, dan kita berjaya buat 1,500 sessions. Okay, hasil daripada program tu, sekarang ni program ni telah diambil alih oleh HRD Corp. Diorang nak launch minggu depan insyaAllah. Dan diorang yang managekan program ni bagi pihak Talent Corp sebab kita dah tak ada kapasiti untuk buat. Dan hasil dari itu juga kita lancarkan satu program iaitu Telegram channel, hashtag kisah siswa Telegram channel. So boleh ambil phone and scan and join kami punya Telegram channel. So buat masa so far kita dah ada lebih daripada 10,000 participation dalam this Telegram. Tak silap dalam 10,700 orang dah ada. So jom main masuk ramai-ramai, kita boleh dapat more information tentang tips, tentang kerja kosong kalau ada webinar, semua kita akan share melalui Telegram channel. Okay? Boleh scan sekejap? Okey ke sebab saya tak nampak kat chat? Adakah semua masih bersama saya? Okey. Sebab semalam waktu saya buat sharing kat USIM, saya cakap seorang-seorang 10 minit. Sebab saya tak dengar sesiapa pun. Rupanya saya cakap seorang-seorang, saya dah disconnected. So thank you for still being here. Right, okey dah ya. Kan saya dah share juga dekat ruangan chat ya untuk link dia. Kalau yang tak boleh nak send boleh klik dekat link di chat . Alright, terima kasih. Okay, seterusnya. Sekarang saya nak tunjuk kepada you all pasal the context of graduate employability. Apa maksud graduate employability? Kalau kita translate directly is boleh pasaran graduan. Maksud keboleh pasaran graduan tu maksudnya bila you all grad nanti boleh tak you all dipasarkan? Boleh tak you all terus dapat kerja bila you grad? Itu maksudnya graduate employability. So that's why kami di Talent Corp, kami dapat mandate untuk make sure kita cuba buat macam-macam program masa you masih lagi belajar supaya bila you grad dapat kerja dah dan government tak perlu lagi nak spend more into intervention lah, upskilling lah, place and train lah, training lah. Pada you all yang bila dah grad nanti baru tiba binga. Alamak, dah grad dah. Dah 4 tahun dah kat UiTM lah. Sekarang ni baru sibuk nak buka mata pun, nak kena cari kerja lah. So kalau orang yang dalam keadaan tiba binga macam tu, diorang ni lah yang akan termasuk dalam 1 daripada 5 fresh graduate yang remain unemployed 6 months after graduation. So you all kena tahu ya, bukan setakat you all aja yang ada dekat Malaysia ni. Yes, tahu UiTM adalah universiti yang terbesar. Tapi you all juga bersaing dengan lagi 19 public universities, ada lagi 38 private sector universities, ada 34 polytechnic and metropolitanic and 291 private college and institutions. Okay, you all not alone. You all bukan setakat bersaing sesama kawan-kawan dalam kelas. You all bukan setakat bersaing dengan kawan-kawan satu fakulti, satu UiTM. Tapi UiTM sendiri yang ada banyak branch kat seluruh Malaysia ni, and you all bersaing juga dengan orang luar. Okay, so 1 daripada 5 orang akan remain unemployed 6 months after graduation kalau you all tak buat sesuatu sekarang. So bila dengar yang wakil hari ni yang datang semuanya belum pergi internship, maksudnya you all ada masa lagi. Alhamdulillah, terima kasih sebab join awal. Dan lagi berita buruk yang saya nak cakap, kebanyakan mereka yang tak dapat kerja ni adalah degree holders. Okay, so rasa risau tak dengan situasi ni, tambah-tambah dengan COVID-19 punya situation? Risau.
Orang yang risau. Risau. Yes. Yes. Saya suka kalau you all risau sebab you all kena buat sesuatu. Okay. Sekarang ni saya nak tunjukkan pada you tentang your career roadmap. Journey to industrial graduate. Okay. So nampak tak perjalanannya ni? So mungkin masa you all masuk universiti dulu, you all fikir yang you masuk, saya dah habis SPM, sekarang saya dapat masuk U. Yes, saya dah berada kat tempat yang saya suka. Tapi ada juga dalam situasi yang you all mungkin dapat course yang you all tak pilih pun. You all cuma ditawarkan, tapi sebabkan dapat masuk U, you all masuk juga. Itu satu perkara. Dua, you all betul-betul clear tak? Betul-betul confirm tak yang course yang you ambil tu adalah something yang you suka, yang you nak jadikan kerjaya? Itu antara soalan-soalan yang you all tanya diri sendiri. Okay? Ketiga, adakah dengan masuk universiti, you punya role ni hanya untuk belajar sampai habis dapat degree? Sekarang diploma ataupun degree, sama kan? Diploma and degree. Okay. Adakah bila habis diploma nak sambung lagi ke nak terus kerja? Ataupun lepas degree nanti bila you all dah try 2-3 kali tak dapat kerja, you all sambung pula master. So saya nak tanya tu sebab perjalanan hidup you tu kalau you all tak plan dari sekarang, you all akan terbinga je selalu. So that's why saya perkenalkan my career roadmap. So ini adalah perkara yang you all kena buat semasa you all masih belajar. Jangan tunggu finishing school, jangan tunggu last semester, jangan tunggu lagi 2-3 bulan sebelum internship. You all kena buat sekarang sebab you all kena kenal pasti you punya strength and weakness. Okay, you kena tahu you punya self-awareness. Macam mana nak tahu puan? Soalannya, kalau nak tahu kita ada perkenalkan satu tools iaitu MyNext supaya you all boleh buat profiling tools, and from there you boleh understand better about yourself. Yang ni Puan Nazila memang dah expert lah sebab dia antara certified counsellors yang pernah attend kami punya MyNext training. So kalau you all dah buat MyNext and rasa macam ada soalan, boleh berhubung dengan Puan Nazila. Okay, so dia boleh explain seterusnya tentang you punya career. Dia boleh buat coaching. Right. Bila you all dah tahu tentang self-awareness, you jangan stop kat situ pula. You kena tahu pula. Sekarang saya dah tahu. Saya suka bidang ni. Sekarang ni match pula dengan apa yang saya belajar. Lepas tu nak buat apa? You all kena buat research sikit tentang list of companies yang you all nak target untuk internship ataupun untuk apply for job nanti. Sebab kalau you plan, InsyaAllah you akan dapat apa yang you nak. Tapi kalau you tak plan, you akan dapat paki. Right. Market awareness ni pula kat mana nak cari? Yang ni memang you kena match dengan fakulti yang you belajar lah, dengan course yang you belajar. So kalau you background business, then you business ni dia open sikit, dia boleh pergi mana-mana companies. Tapi you kena fokus pula job description macam mana yang you all nak explore. You nak buat sales ke, you nak buat business development ke, you nak buat marketing ke, you nak buat legal part of business ke. So you kena tahu apa yang you nak. From there you boleh kenal pasti companies, and at least kalau you boleh tahu 50 macam banyak, tapi at least you tahu lebih banyak. So start dengan 10 to 20, 30, 40, 50, then you tahu list of companies. Lepas ni bila you nak apply for internship, you dah tahu dah. Okay, company ni dia ada offer yang ni. Company yang ni dia akan offer yang tu. Berapa agaknya allowance yang diorang akan bayar? Apa benefit yang diorang akan bagi? So you dah tahu dah. All in on your fingertips. Right? Bila dah ada list market awareness ni, jangan berhenti kat situ lagi. Jalan sikit lagi, you kena buat personal branding. Okay. Apa maksud personal branding? Personal branding ni bila you all try to sell yourself dekat social media. Okay, you all punya zaman ni semuanya social media. Zaman saya dulu, saya apply kerja pakai surat khabar. Saya cari dalam surat khabar, lepas tu kalau ada kawan-kawan, ada networking. Okay, sedikit saya nak cerita tentang diri saya. Okay, dulu masa saya belajar di UiTM, saya langsung tak fikir pasal kerjaya. Saya hanya masuk UiTM, belajar. Pastikan saya punya CGPA bagus. Dan dalam masa yang sama saya main. Saya banyak main dulu sebab saya dulu suka sangat pergi camping itu ini. Sampai sekarang saya masih lagi ada kawan-kawan di UiTM yang sama-sama kembara dulu dekat UiTM. Right. So saya ambil pengurusan hartanah dekat Fakulti Seni Bina Perancangan UKU. Fakulti Seni Bina Perancangan UKU tu yang NUN dekat Serin 7. Zaman dulu NUN sebab tak ada supermarket kat sebelah Serin 7 tu. Kosong masa tu hutan. Okay.
So kalau saya nak keluar pun saya kena jalan kaki pergi kat Seroja baru naik bas. Dua pergi KL. Ataupun jalan kaki pergi Seroja, naik bas mini, tak tahu ada lagi ke tak sekarang, pergi Kelang. Okay. So saya punya exposure tak sama macam you all. Okay, apa yang berlaku pada saya, bila saya sampai masa untuk saya pergi internship, saya tak tahu nak pergi mana. So saya minta tolong pakcik saya kata saya nak kena buat internship lah. Okay, nanti pakcik carikan. Dia carikan saya internship dekat dengan rumah. Tapi saya tak tahu yang saya akan dihantar internship dekat satu company yang buat cukai pintu. Okay, saya ambil property kan. Cukai pintu ni kalau you all tahu, kalau kan kita ada majlis pemandaran, majlis pemandaran Puan Jaya, majlis pemandaran Kajang, majlis pemandaran Shah Alam. Okay, majlis pemandaran ni kan diorang akan charge cukai pintu kepada property-property yang ada dalam diorang punya daerah, dalam majlis under management diorang. So itu kerja saya. Saya buat cukai pintu punya calculation. So saya kena duduk dekat dalam satu bilik dan saya kena kira ikut plan yang dia beri, kira-kira okey dapat. Ni cukai pintu, berapa cukai yang perlu dibayar. Dan lepas tu saya kena masukkan dalam database. Dulu kena manually, tak ada, sekarang ni semuanya macam senang kan nak scan ke apa ke. Sekarang dulu tak, memang kena key in satu-satu. Itu pun nasib baik key in. Kalau tidak, memang semua bertulis tangan. So masa tu saya dalam dilema, saya rasa macam apa ni? Saya rasa saya belajar sesuatu yang interesting. Saya belajar tentang property, saya belajar tentang sesuatu yang saya boleh jual. Tapi saya punya experience duduk dalam bilik. So bila saya buat MyNet, saya tahu yang saya ni adalah orang yang sangat social, orang yang enterprising, orang yang conventional. So maksudnya kalau digabungkan, saya boleh menjadi seorang salesperson yang baik. Tapi pengalaman internship saya yang tak begitu bermakna tu membuatkan saya tak ada exposure langsung tentang kerjaya saya. Lepas tu bila saya grad, bila saya pergi interview, orang interviewer yang tengok saya tu nampak saya ni sangat berpotensi untuk jadi estate agent. Maksudnya orang yang jual property. Tapi sekali lagi saya tak ada exposure. So orang yang jual property ni adalah orang yang makan commission tau. Dia commission based salary. So dia akan bagi basic dan dia kalau kita boleh jual property dia akan bagi 2% commission. Kalau saya kira betul-betul sebenarnya akan dapat lebih banyak berbanding kawan-kawan yang dapat gaji basic $1,500 dengan benefit company. Tapi sebab saya tak ada exposure, saya rasa macam saya tak tahu nak buat, saya tak ada hala tuju, saya tak ada mentor. 2 minggu saja dengan saya dengan company tu sebab dia bagi saya allowance RM400 saja, saya rasa macam malunya, ya Allah. Dah lah aku top 5 konon-konon kan kita rasa kawan-kawan semua dapat kerja valuer, dapat gaji RM1,500, tapi saya dapat gaji RM400 je. So saya tinggalkan bidang saya. Saya masuk bidang IT. Saya jadi marketing executive dekat satu IT company. Dan saya terus dia offer gaji RM1,500. Okay, saya happy. Tapi saya tinggalkan terus bidang saya. Saya tinggalkan terus bidang property. Saya belajar benda baru. Saya sekarang into IT product. Saya jual smart card, access control. Saya pergi meeting, saya buat presentation. So totally new dan saya continue perjalanan kerjaya saya tu daripada satu company ke satu company selama 16 tahun. Daripada small companies kepada payment transaction companies yang buat payment gateway. Lepas tu saya masuk NEC. Kat NEC tu Japanese company, dia company Jepun yang ada produk macam PC, ada servers, ada projectors. Kat situ yang saya belajar tentang government project bersama-sama dengan business partner. Okay? Semua orang masih bersama saya ke? Sebab senyap sangat takut saya cakap seorang-seorang. Masih. Ada. Okay. So bila saya masuk NEC, saya sambung lagi perjalanan hidup saya. Saya dekat NEC selama, saya berada dekat sana 7 tahun sebab saya dapat banyak peluang. Saya dapat pergi Jepun, dapat pergi Indonesia, dapat pergi Singapore, training dan juga on business development. Lepas tu saya tinggalkan NEC dan saya join Samsung. Okay, Samsung saya more into local project, sama juga masih lagi government project, education. So antara perkara yang saya boleh banggakan lah, kalau you perasan dekat Parlimen Malaysia, dekat dalam kabinet tu kan, kalau you perasan dekat atas kepala yang dipertua tu kan ada monitor besar yang tunjukkan balik apa aktiviti mereka dekat dalam Parlimen tu, itu projek saya. Itu adalah video wall di bawah projek Samsung, itu projek saya.
Alhamdulillah. Tu antara projek yang besar juga saya pasang PMBS dekat Lembaga Hasil Dalam Negeri. So ada juga team klien. Dekat UiTM sendiri sebenarnya projek yang pertama yang saya dapat semasa saya kerja tahun 2001 adalah metric cards UiTM. Okay, yang smart card metric cards. Zaman 2001 dulu. Sekarang dah tak kan? Itulah dia. So disebabkan saya tak ada pengalaman waktu internship, yang bermakna saya tukar bidang dan saya belajar benda baru. Cuma baiknya saya buat kerja yang saya suka. So that's why saya boleh maintain saya punya career dalam bidang sales and development selama 16 tahun sebelum saya join Talent Corp tahun 2017 dan sekarang saya berada kat sini. Apa yang saya buat masih lagi sama, masih lagi more into networking, more into sharing, more into influencing, tapi produk yang berbeza. The reason why kenapa saya tukar produk sebab saya punya motivation dah berubah. Kalau dulu motivation saya lebih kepada duit, sebab bila kita buat sales kita ada kita ada commission dan kita ada basic and commission, so dapat banyak tapi stress level terlalu tinggi. So saya dah tua, anak-anak dah besar, masa tu perlukan perhatian, so that's why saya tukar bidang. Itu perjalanan saya, perjalanan career saya. Okay, saya beritahu kenapa saya fokus dekat internship ni sebab kalau you all tak cari apa yang you nak, macam saya, ada possibility yang you mungkin terpaksa tukar bidang, you kena belajar benda baru, you kena bertatih dan buat kerja lebih sikit daripada kawan-kawan yang plan for that. Itu zaman saya tau. Tapi zaman you all ada all the benefit of social media, so you all boleh plan untuk inform the company, inform the network, inform the world that you are here to serve. You have this capability, extra niche potential to offer bila you boleh buat personal branding ni and you can macam jual diri you lah. Bukan jual diri maksudnya itu, you boleh sell your potential to the companies. Okay, habis cerita saya. So far ada soalan? Nak tanya, yang My Impact tu apa? Dia My Impact, yang ni, My ASEAN, My Impact. Yes, Okay. yes. Alright. Sorry yang kami tak keluarkan lagi sebab ini melekat. Okay, My ASEAN ni adalah mobility tadi. Kami benarkan internship di negara ASEAN. Yang My APAC ni kami benarkan you all untuk attach kerja di negara APAC. Tapi yang ni kami dah stop. Ni dah ditamatkan sebelum COVID-19 hari tu. Contoh My APAC. Ada seorang students ni dia apply internship dekat AirAsia. Lepas tu dia buat My ASEAN internship. Lepas tu dia sambung placement kerja dengan AirAsia dengan bekerja dengan AirAsia Indonesia. Itu maksudnya. Tapi My APAC ni lebih kepada placement kerja. Sekarang dah tak ada. Sorry, nanti saya keluarkan. Okay, thank you. Sama. Lagi ada soalan? Puan nak tanya, Ya. yang MyNext tu kan, kiranya dah boleh isi ke? Kami dah boleh isi ke macam mana? Dah. Okay, yes. Saya suka kalau ada yang bersemangat. Alright. So sekarang saya dah ceritakan perjalanan my career roadmap. So saya akan explain seterusnya tentang MyNext. Sebelum saya pergi fokus on MyNext, saya nak cerita sikit apa yang ada untuk you all. Okay? Okay, for your information, I tak tahu latar belakang you. Okay, tapi you all boleh ambil lebih tahu tentang apa yang akan berlaku untuk you punya specific career. Okay, for information, Talent Corp ada juga buat satu research yang dinamakan Critical Occupation List. Critical Occupation List memang kami buat setiap tahun. Apa yang berlaku, kita kenal pasti pekerjaan yang susah untuk diisi dan sentiasa diambil setiap tahun. Okay, so you all boleh dapat the full research information dekat Talent Corp punya website, boleh download. So you all boleh tahu tau. Okay, satu lagi perkara. Bila you grad, you jangan expect yang you terus jadi manager. Okay, janganlah ada mentality, aku dah grad. Okay, masuk kerja je saya nak jadi manager. Saya nak gaji terus 5,000. No such thing. You start dari awal. You kena jadi entry level, kena jadi executive dulu. Tu jadi senior executive, tu jadi assistant manager dan jadi manager. Okay. Masa zaman saya kerja sales dulu saya manager. Tapi bila saya masuk Talent Corp, sebab saya belajar benda baru, sekarang turun pangkat sikit. Pangkat je. Tapi benefit sama. Right?
So masa zaman cerita sikit dulu, kalau zaman kat Samsung, saya punya allowance minyak saja RM800. Itu minyak saja, tak masuk lagi yang lain. So depends on you. You kena plan. So kalau you ambil business, you boleh target on managerial. So in 5 years time, if you want to be a finance manager, what do you need to do? So you boleh tahu dah, okay, dalam 5 tahun lagi insyaAllah finance manager tak akan obsolete pekerjaan ni. Business services manager tak akan obsolete juga. Policy and planning manager pun tak akan obsolete. Information and communication manager pun tak akan obsolete. Same goes to others. Mathematicians, accountant, financial analyst, electrical engineers, industrial production engineers. Sebab semua jenis pekerjaan ni appear dalam setiap critical occupation list setiap tahun by job functions. So memang dia perlukan sangat, tapi nak menghala ke situ, you kena start dari bawah lah. Okay, jangan aim ke situ terus sebab tak boleh. Sebab you perlukan experience. Right? So industries yang actively hiring graduates, IT, financial services, oil and energy, construction and education management. Okay, bila kita buat research, diorang kata this is the major challenges in hiring. Dia kata dia tak jumpa you all. Okay. Akhirnya kata dia dah keluarkan 290,000, tapi industri kata dia tak jumpa you all. Sedih tak? Sebab ada mismatch yang sangat teruk. Okay. And kalau dah jumpa you all pula, dia kata you all tak cukup pula implementing essential skills. Ada lagi benda-benda yang you all tak tahu bila you all dah diterima bekerja. So you all kena di upskill lagi, kena train lagi. Which I think company tak ada masalah untuk buat macam tu, as long as dia percaya yang you all akan stay lama. Sebab sekarang ni situasinya banyak sangat situasi company nak you. Tapi you all sambil lewa je. Macam baru kerja, tak best lah tukar kerja. Baru kerja, tak best lah tukar kerja. So that's not good for your punya career development. Kalau dalam resume you nampak ada lompong-lompong. Contohnya 3 bulan lompat. Setahun lompat. At least kalau you boleh stay at least setahun ke 2 tahun dalam satu company dalam job scope yang sama. So you boleh groom, you boleh bila you lompat, you punya salary skill akan meningkat. Kalau dalam situasi saya sendiri, masa first job saya dapat gaji 1,500. Lepas tu lepas 2 tahun saya dapat tambahan 1,000 lagi tambahan bila masuk company baru. Bila saya dah jadi expert, dia dah tak ada percentage dah. Dia boleh jadi apa-apa pun. So dia boleh increase more than 100%. So mungkin daripada 2,500 boleh jadi 3,500 atau jadi 4,000, belum kira commission. Lepas tu kalau you naik lagi, dia dah macam infinity punya situation based on your punya skill lah, right? And dia kata candidates tak ada right technical skills, and ada juga company yang tak ada branding, so you all tak kenal diorang. And satu lagi, diorang tak mampu nak bayar competitive salary as per market standard untuk fresh. Okay, so cadangan saya, kalau you dapat kerja dan kerja tu relate dengan apa you belajar dan apa yang you suka, try it out. Okay, sebab after a year, after 2 years, you dah ada experience, you boleh jump, you boleh try another company. Masa tu you punya salary akan jadi better daripada yang sebelum tu lah. Okay, so this is the most required skills. Yang ni you boleh explore analytical thinking, innovation, communication and interpersonal, active learning and learning strategies, creativity, originality and initiative and complex problem solving. Okay, you macam mana nak tahu semua ni? Explore. Kalau you rasa nak buat upskilling sendiri, you boleh pergi dekat HRDC punya website. Kat situ ada e-latih. And kalau you rasa nak upskill on digital, you boleh pergi Andac. Dan kat situ pun ada platform yang you all boleh buat free training, and kita di Talangkop dalam proses untuk masukkan semua training ni dalam MyNext, tapi bukan sekarang lah, insyaAllah in future. So kita nak semua ada dekat MyNext, so you all boleh keep coming back, update whatever data yang you ada dalam tu, and buat assessment yang baru dan boleh upskill yourself dekat dalam MyNext. And technical skills in demand, AI, BDA, cloud computing, legal and compliance. So relate dengan apa you belajar. Finance, analytical skills, research forecasting and data mining, and Python language. Python language ni memang sangat-sangat diperlukan. And sekarang ni dah ada trend pun company yang diorang tak nak focus on
IT saja. Contohlah kalau macam IT students memang diorang dilatih untuk tahu tentang computer science atau tentang coding, tahu tentang Python. Tapi dalam masa yang sama dia nak buka juga peluang kepada mereka-mereka yang bukan IT background, mungkin engineering, mungkin finance, mungkin sales, mungkin business, yang nak belajar juga tentang IT sebab diorang nak ada different set of perspective and thinking. Okay, sebab kalau semuanya orang yang sama punya way of thinking, dia tak kreatif dah. Right? So kalau you nak explore, Beyond 4, dia ada offer training yang walaupun tak berkaitan dengan IT, so dia orang nak groom you, dia bagi training, mula you kena buat test, so dia bagi training, lepas tu dia bagi you internship, dan bila you dah complete internship, dia terus bagi placement kerja, dia dah janji dah basic salary RM4,000. Sama juga dengan SkyMind. SkyMind ni AI company. So kalau sesiapa yang berminat boleh explore, pergi Google, cari SkyMind, cari Beyond 4. Ada information kat situ. Right, so far ada soalan? Excuse me, apa tadi? Apa tadi? SkyMind. SkyMind. Boleh type tak? Aku tak tahu apa. sorry. SkyMind. Saya tak nak type sebab setengah slides ni. Sorry. SKY, Sky. Yes. Tadi, Mind, Minda. SkyMind. Oh, okay. Thank you. Okay, sama. Right? Okay. Tadi kan saya kata you all yang you all kena buat market awareness. Ini adalah salah satu cara untuk you all buat market awareness. You all kena kenal pasti company mana yang you all nak target. Okay. So kalau dalam industri E&E, this is the list. Manufacturing, this is the list. Healthcare, this is the list. Oil and gas, professional services, communication and content infrastructure, global business services and finance and banking. So you all explore sendiri. Ada banyak company kat luar tu. So company yang berdaftar di bawah SIP, kita ada lebih daripada 700 company tahun lepas yang berdaftar di bawah kami. So kalau you all nak tahu list of company di bawah SIP, boleh pergi dekat sip.talentcorp.com.my. Satu portal yang berasingan sebab kami belum bawa mereka masuk ke dalam MyNext lagi sebab dalam proses. You boleh nampak list tu dekat sip.talentcorp.com.my. sip.talentcorp.com.my is a portal. So boleh you cari employers kat situ. List of SIP companies ada 700 lebih kat dalam tu. Okay? Ada soalan? So far okay ke? Saya pergi laju sangat ke? Okay. Alright. Puan nak tanya boleh? Boleh. Kalau yang nak tanya MyStar tu, kalau student yang PBU je boleh ke kita daftar? PBU tu apa? Pinjaman boleh ubah. Okay, yang ni you kena check balik. Kalau you punya kontrak tu ada bond, then okay. Ada bond tak? Ada, kena kerja kerajaan sekurang-kurangnya 3 tahun macam tu. Boleh daftar. Okay, terima kasih Puan. Sama. Ada soalan lagi? Okay, tak ada. Okay, sekarang saya nak pergi kepada MyNext. Okay, sebelum saya mula, saya nak tunjukkan satu video introduction tentang MyNext dan lepas tu saya akan pergi walkthrough yang lain. Okay, saya nak buka. The career market is full of hope and uncertainty. Whether you're a student in search of an amazing internship or a company looking for an intern to help you grow, an employee who wants to get stronger and reach higher, or a university here to guide your students, we got you. This is MyNext by Talentcorp, an all-in-one, easy-to-use platform that brings students, companies, universities, and the workforce together. MyNext has many parts. Let's talk about them. MyNext Student helps you understand your strengths and weaknesses, builds up your English and IT skills, and helps you land the internship that you really want. This is all possible through your own personalized MyNext dashboard. Here's what it can do. You can get a very detailed and visual analysis of your strengths and weaknesses, print out your resume right on the platform, and get matched automatically to the internship you want. But this platform is not just for students. If you're already working, MyNext Workforce can provide the same detailed analysis of your strengths and weaknesses and complete your resume right on the MyNext dashboard. MyNext Company helps employers scout ideal internship candidates right on the platform and connects them
instantly. Finally, there is a place in Malaysia where interns and employers can find each other easily. On top of that, companies can even be endorsed with double tax deduction incentives from Talent Corp's structured internship program, all through the MyNext platform. And MyNext University can help uni counselors in crafting the ideal evidence-based programs for your institution. Our trainers will guide you on how to use, read, and analyze your own MyNext coaching and analytical dashboard to help your students grow. MyNext helps you supercharge your professional development. It's like having a whole team behind you for the biggest transition of your life. And soon, MyNext will get even stronger as we offer curated courses and professional certifications right on the platform. This is MyNext by Talent Corp. Give us 10 minutes to show you how we can help kickstart this amazing journey. Okay, dah tengok video tadi? Excited tak rasanya untuk saya explore tentang MyNext? Excited. Okay. Excited. Yay. Okay. Sekarang ni berapa ramai ya kita ada dekat dalam webinar ni sekarang? Kalau boleh beritahu saya? 93. Yes, thank you Shini. Alright. So, apa itu MyNext? MyNext by Talent Corp is an all-in-one, easy-to-use platform that brings students, companies, learning institutions, and the workforce together as integrated talent solutions and analytics platform with a focus to close the gap of Malaysia talent supply and future jobs. Okay, nampak tak? Summary MyNext ni apa yang saya dah explain tadi. Saya dah cerita tentang students, saya dah cerita tentang companies, saya dah cerita tentang learning institutions iaitu akademia, saya dah cerita tentang workforce, and saya cerita juga pasal gap, the mismatching gap dalam proses untuk you all dapat internship dan juga job. Okay, semuanya ada dalam MyNext. Right, so sedikit yang ni nak beritahu you all yang you all tak bersendirian. Okay, kita ada 4 stakeholders yang kita nak try to approach dalam platform MyNext ni. So kita ada first thing first, you all, the talent. Okay, you all bila you all sign up dalam MyNext, you all terus declare you all daripada universiti mana. Okay, bila you all dah declare you daripada universiti mana, you dah kena dah letak IC number, dah letak nama you, dah letak daripada you daripada city, daripada city apa ya, daripada bandar mana, lepas tu dari you all daripada universiti mana, fakulti mana, kampus mana, study program apa. So banyak information kat situ untuk kita inform kepada akademia yang hi, saya Siti, wakil daripada UiTM. So UiTM akan nampak you all, and from there dia kumpulkan Ziti, Muhammad, Nur, Iqbal, Hana, siapa-siapalah yang nak buat yang declare themselves under UiTM. UiTM akan nampak trend. Bila nampak trend, diorang boleh plan for intervention kalau nampak ada yang perlu ditambah baik. Okay, so that's why sangat penting, bukan setakat sign up tapi you all kena completekan About Me. And bila you dah siapkan complete About Me, you all boleh buat profile dalam tu dalam usaha untuk self-understanding and self-awareness. And we want you to build your competencies. Okay, and online lifelong learning. So kita akan masukkan banyak lagi modul dalam tu and dalam proses untuk you all buat job prospect and career opportunities. Right? Untuk masa sekarang, kita masih lagi dalam pilot stage. So company dah ada dalam tu, dia dah start offer internship. Baru je awal bulan Oktober, so masih belum ada banyak offer. Kita dalam proses untuk develop dan kita sekarang ni sesiapa yang berdaftar di bawah MyNext akan dapat satu email untuk inform you all untuk start buat apply for internship. Okay. So kita pun dalam proses untuk inform the universities yang dah boleh apply for internship, so boleh war-warkan lah. So dengan access data analytics tu, so diorang boleh develop evidence-based framework of action and intervention to increase graduate employability. So bila you all dah grad nanti you all kena isi satu tracer study. So kat situ yang tentukan percentage, okay, berapa persen UiTM students yang dapat kerja selepas habis belajar. Okay, so kita nak bantu dari segi itulah. Sorry. Dan seterusnya untuk industries, diorang boleh nampak you all sekarang. Okay, bila you all apply, bila you all declare yang you all nak pergi internship certain period of time, diorang boleh nampak you yang you boleh apply for internship dekat company yang offer tu lah. Dan seterusnya,
government nampak semua sekali dan kita boleh buat analytics, kita boleh buat di National Intervention Program, and Talent Corp pun dah dilantik sebagai agensi khas untuk internship, dan memang kita memang nak buat betul-betul lah untuk kita pastikan yang you all ni dah cover, have you covered to make sure you all dah ready sebelum you habis belajar. Okay, ini contoh apa yang data yang kami dapat daripada NEXT. So kat sini kalau contohnya universiti UiTM nampak kan. So nampaknya ada 2% of you yang perlukan intensive career counselling. So diorang boleh buat sesuatu. So yang 24% unsure about career choice. Yang ni kita hanya perlu buat satu exposure je. So ada juga yang confident tapi low awareness of the profession. Yang ni mungkin dia boleh go for internship. Okay, satu lagi, dalam perjalanan you all nak develop you punya perjalanan kerjaya tu, so bila you all cuti semester, so saya harapkan you all janganlah lepak saja. Sebab banyak situasi bila you all nak apply kerja nanti, tiba-tiba you all akan terkejut bila company tanya, okay saya nak at least 2 tahun experience. Masa tu lah ibu berkata, macam mana nak dapat experience? Saya baru belajar, belum pernah kerja, macam mana nak dapat experience? Sebenarnya apa yang dimasukkan oleh experience 2 tahun tu adalah aktiviti you semasa you belajar. Okay, so bila you buat join event, you dah ada experience kat situ. Bila you buat part time, you dah ada experience communication, walaupun tak directly related dengan apa you belajar, tapi you dah ada problem solving punya skill, you dah ada communication punya skills. Kalau macam you buat, contohnya you tolong tukang bawa air je, belajar kerja dekat kedai mamak ke, dekat Starbucks ke, banyak sebenarnya you belajar, banyak skill-skills yang you boleh ambil. Apatah lagi kalau waktu you belajar ni, you gunakan opportunity waktu cuti semester tu, you buat voluntarily internship. Okay, you apply kerja dekat company yang relate dengan you, apa you belajar, you boleh explore masa tu. Kalau masa tu, bila you rasa macam, aku belajar benda ni, tapi bila dah masuk kerja macam tak best pula. So you boleh ada cara untuk you masuk department lain masa you punya real internship. Walaupun dalam industri yang sama. Okay, so at least you explore banyak benda waktu you belajar. Jangan hanya habiskan masa dekat universiti hanya untuk dapatkan degree saja. Banyak you yang kena buat dulu. Right? Okay, come back to my next. Kita ada my next students, kita ada my next company, kita ada my next universities, dan seterusnya kita akan ada ProCert. Kalau macam dekat HLDC dia orang ada ilatih, dekat MDEC dia orang ada training ProCert juga. So kita akan masukkan dalam my next nanti. Bila dah ada nanti you akan dapat email. Dan kita ada my next workforce, mana my next ni boleh digunakan oleh HR companies. Right. So fokus pada you all, my next students. Bila you pergi www.mynext.my, pergi dekat dia punya website tu, dia akan nampaklah benda ni. Dia ada learn about your strengths and weaknesses, explore potential careers related to your profile, discover your employability factors and apply for your desired internship. Right? Caranya ni. Pergi kat mynext.my, sign up. So kat sini kalau you nampak gambar students yang tengah seronok convocation ni, you sign up dulu. Bila you sign up, you akan declare email. Nanti daripada email tu dia akan minta you bagi verification code. Kalau you dah buat verification code tu, you boleh letak password dan you boleh create lah. And bila you all dah create, lepas tu you boleh sign in ataupun you boleh nak log in melalui Gmail ataupun Facebook. So far ada soalan? Tak ada. Alright. Okay. Ini apa yang you all nampak dekat dalam MyNext. So about me yang saya kata tadi, yang you all kena cerita tentang, you kena key in you punya basic information yang kat sini dah declare you daripada student UiTM. Bila you all dah buat about me, akan keluar semua yang lain. Ada kata profiling, ada career exploration, ada employability factor, ada English proficiency, ada basic IT skill test, ada CV, ada internship. Okay? So apa yang berlaku about me? Masa you buat catalyst profiling, ini ada 3 profile, interest, preference and value. Ini adalah profile yang paling besar, profiling yang paling besar. So you siap yang ni, information yang ni akan memberi you jawapan untuk cadangan kerjaya yang sesuai dekat career exploration. Okay, so dia akan beritahu sama ada you punya teams apa.
So dia ada banyak teams, ada 8 teams. So teams tu akan menunjukkan you punya interest, preference and value dia combine. So yang you sesuai apa dan dia akan bagi cadangan kerjaya yang sesuai dekat career exploration. Okay, kat nombor 3 ni. So yang dekat test profiling tu pun ada banyak information dalam tu. Kalau sempat saya boleh buka buat demo sikit. Dia akan ada keyword, dia akan ada results. You boleh baca sendiri. Kalau you rasa tak faham boleh jumpa Puan Razila. So boleh buat career coach dengan dia. And seterusnya employability factor. Yang ni yang saya kata tadi. Bila company kata you all belum lagi fit on employability side. So dengan buat employability factor awal, you all tahu apa yang you perlu upskill, kurang ke tak, sebab kalau you punya percentage kurang daripada 80%, maksudnya you perlu bantuan. Seterusnya English proficiency, yang ni more into business, English. Please bila you all buat English proficiency test ni, concentrate. You kena duduk dalam situasi yang tenang, terkawal, sebab dia sekali je you punya boleh buat. Kalau you fail, you boleh tunggu setahun baru boleh buat. Dia sama ada lulus atau gagal je. Right? And juga basic IT skill pun sama. Dia lebih kepada business environment juga. And bila dah siap semua ni, whatever skills yang sistem jumpa dekat dalam you punya assessment, dia akan embed dekat dalam CV. So maksudnya dah justified dah. You memang ada this kind of skill. You tak ada self-proclaim. You tak ada assume. And you boleh share ni dekat company. Okay, based on next punya profiling, kita memang dah confirm yang you ada this kind of skill. Right? And you boleh declare juga dekat CV bila you nak pergi internship. And bila you dah ready, you boleh find internship and cari internship dekat find internship nombor 8. Okay, ni antara contoh results yang kita dapat kat Catalyst Profiling. So kita ada orang ni dia analytical inspector. Yang ni adalah all the strength. So dia ada cerita lah tentang percentage yang kita dapat dalam assessment yang dibuat. Ini yang saya kata tadi, teams, catalyst role. So sama ada orang tu scientist ke, defender ke, visionary ke, coach ke, inspector, director, renewal, producer. Saya coach. Okay, so semua orang ada role yang berbeza. Semua orang unik dalam situasi masing-masing. Semua orang diperlukan. Okay, tak kisahlah orang tu social ke, orang tu investigative ke, orang tu introvert ke, extrovert ke, sensing ke, judging ke. Semua orang ada role masing-masing. So kalau you all boleh place yourself dalam situasi yang you suka apa you buat, insyaAllah you punya productivity lebih baik dan you akan dapat ganjaran yang setimpal lah daripada you dapat kerja yang you tak suka, dalam mental health tak best, walaupun gaji besar tapi you stress. So kita tak nak macam tu. So that's why kita nak you all kenal diri dulu dalam proses tu, you boleh plan ahead untuk sampai ke tempat yang you nak tuju tu. Okay, so far ada soalan? Ada. Sila. Ada soalan ke tak ada? Tak ada Puan, tak ada. Tak ada. Sorry. Salah dengar. Alright. Saya teruskan. Ini contoh. Okay, saya rasa lebih baik kalau saya buka demo sikit kalau boleh ke Puan kalau saya tunjuk live demo melalui sistem ni? Boleh je. Puan ada dalam 10 minit lagi Puan. Okay, saya buka. Kita pergi dekat sekejap. Okay. New window. Nampak tak yang saya share? Nampak Puan? Nampak. Pergi kat mana Sok Mai? Okay, you akan sampai ke sini. So you boleh check dekat for students ni. And you boleh baca seterusnya. Ni sama je apa yang saya explain tadi. And bila you dah ready, you nak register, you pergi kat register. And you click sign up. Okay, ini kata you masukkan email address, you send verification code, pergi balik ke email you tu, dan you buat password and create. Okay, dalam situasi saya sebab saya dah ada account, saya login pakai Gmail. Ini saya punya. Okay, saya tunjukkan Catalyst Profiling. Ini saya punya profile. Saya adalah supportive coach. Saya punya superpower ini. So you all boleh baca. So kat sini yang saya nak tunjukkan pada you all yang dia akan explain tentang your strength. Yang you all boleh gunakan keyword ni untuk develop you punya script. Kalau you nak buat video resume ke, you nak buat resume ke, you boleh gunakan keyword-keyword ni untuk buat summary tentang yourself. Okay,
tak ada assumption dah sebab dia based on something yang justified. And bila you punya interview nanti, bila orang tu suruh explain tentang saya masih lagi present ke? Masih nampak? Sekejap ya, Alis Hazwani minta untuk stop presenting. Maksudnya Alis tertekan kot. Okay, sekarang Puan Atika tak presenting. Mungkin boleh share balik? Oh, okay. Saya kena stop sharing. Kena masuk balik ya. Sekejap ya. Entire screen. Share. Okay. Nampak tak? Okay, nampak Puan. Nampak Puan. So yang keyword ni you all boleh pakai. Bila you all pergi interview, buat skrip sendiri. So, semua orang lain-lain. Janganlah tiru kawan sebelah. Sebab kawan sebelah tak semestinya sama dengan you. Kan? So, dia pun cerita juga. Apa dalam work environment yang mana yang saya boleh thrive. Kalau saya berada dalam environment yang berbeza, mungkin saya tak boleh. Okay? And dia akan cerita juga apa the possible challenges. Dan juga motivational factors. Dan juga kelemahan saya. Saya tak suka disharmony and conflict. Saya tak suka lack of purpose. Saya tak suka lack of imagination. Saya tak suka lack of anchoring. Tapi saya kena cari cara lah untuk saya pastikan saya boleh survive. Okay? Kadang-kadang kalau macam situasi saya tak suka gaduh dengan orang. Disebabkan tu saya diam. Tapi benda tu tak menyelesaikan masalah. So bila saya dah tahu kelemahan itu, saya mungkin boleh cuba selesaikan masalah tu dengan cara diplomasi. So tak payah gaduh tapi selesai. Okay? Ni antaranya lah. So you boleh baca sendiri you punya. Ada lagi kat dalam ni apa gap dia, apa positive gap, apa negative gap. Right, so kembali. Yang career exploration ni pula, bila you dah buat catalyst profile tu, dia akan bagi cadangan kejayaan sesuai kat sini. Yang ni dia based on ONNET. So you boleh buat filtering. Okay. Kat sini dia akan explain you punya strength lah. So kalau ikutkan percentage saya orang yang social, saya orang yang enterprising, saya orang yang conventional. So kerjaya apa yang sesuai untuk orang yang ada 3 RISEC percentage, dia akan listkan kerjaya apa yang sesuai and you all boleh play around. Contohnya kalau kita tengok kat sini, kita nak view details. Kita dah tahu dah kalau jadi education administrators, apa description kerja ni. So kerja ni plan, direct, coordinate research, instructional student administration and services, activities. Okay. Dalam industri growth pula berapa banyak? Ada tak potential masa hadapan, berapa banyak openings? Yang ni di based on ONNET, lebih pada US based tapi you all masih lagi boleh pakai. Okay. So you boleh plan lah you punya career alignment, you boleh main-main kat sini. So you want to make my career then you boleh plan for that lah. Yang sama juga employability factors. Okay. Bila you dah siap employability factors ni, kalau you punya percentage lebih daripada 80% then you are okay already. Tapi kalau less, you need to do something. Okay, so boleh teruskan membaca. Banyak benda yang boleh dibaca dan kalau tak faham boleh tanya Puan Razila. Sama juga English proficiency dan bahasa ATC test boleh buat tapi saya tak buat lagi. Okay, yang ni. Ni adalah CV. Okay, apa yang saya kata tadi, summary ni you boleh pakai keyword yang dekat profile tadi. Internship preferences, kalau you dah ready untuk declare bila you nak pergi internship, you boleh save kat sini. Ini adalah skills yang kita dapat daripada you punya profile. So from here, you boleh decide nak letak only me ataupun public. Kalau public maksudnya you nak beritahu orang. So you allow people to search for you. Okay, macam kita ada account dekat LinkedIn ke apa ke, kita boleh allow people to search for us kan. So ini skills yang kita ada based on the system. So kita ada strength, kita ada motivated by, semua by system, work values, employability skills, semua ada kat sini. Yang kita boleh tambah lah. Employment details, kalau kita ada pengalaman sebelum ni, apa academic education, apa event yang kita join, kita boleh gunakan CV template ni sebagai satu rujukan untuk you create your own resume. Okay, satu lagi yang saya nak pesan, kalau you buat resume ataupun CV nak apply kerja, tolong jangan buat satu dan hantar pada semua orang. Dia tak kena. Dia kena based on job description yang you apply. Okay, mesti ada keyword yang dalam job description tu dalam summary. Kalau tak, filter yang company tu letak dekat dalam sistem tu tak akan jumpa you.
So you all kena rajin sikit. Setiap job scope, different resume ataupun different CV. Okay? Dan internship. Bila you all ready nak pergi internship, you boleh search for internship kat sini. Kita dah ada list of companies. So maksudnya kalau SIP, maksudnya company ni dah endorse under SIP. Tapi kalau dia internship, maksudnya dia orang nampak yang ni. Dia tak offer internship di bawah SIP. So tak semestinya dibayar you all 500, tak semestinya dia akan bagi you satu internship framework. Okay? So you all pilih sendirilah. Okay, sekarang masih belum ada banyak. Tapi kita dalam proses untuk update. InsyaAllah. Okay, saya dah habis buat demo. Ada soalan? Kat ni tak ada pun. Tak ada. Okay, habis demo. Alright, saya nak kembali ke sini. Okay. Saya punya masa tinggal 5 minit kan Puan? Betul Puan, dalam akan dudukkan lagi 3 minit macam tu. Ada 3 minit je lagi. So inilah opportunity you all tanya. Silalah tanya. Apa yang sepanjang-panjang saya cerita tentang MyNet, so ada soalan tak? Puan nak tanya. Sila. Sebab saya ada buka MyNet. Lepas tu yang about me tu kena daftar dulu ke semua? Ya, betul. Sebab saya dah daftar. Lepas tu ada yang apa tu dekat ni. Saya tak tahu nak apa tu? Nak letak apa? Apa soalan yang you tak tahu nak jawab tu? Macam scope study sebab saya punya course screenwriting. So saya macam tak tahu nak letak apa sebab fakulti ada tak? Fakulti ada? Fakulti ada. Okay. Mungkin tak update sebab saya faham UiTM ada banyak sangat mungkin kos baru ke ataupun dah lama kos ni? Saya tak pasti kos dah baru ke apa. Okay, tak apa. You ambil yang terdekat. Terdekat maksudnya? So, sekarang UiTM, fakulti you dah jumpa. Kan? Jumpa fakulti. Jumpa? Jumpa. Okay, lepas tu campus, lepas tu scope of study kan? So yang scope study tu kalau tak jumpa, you ambil yang terdekat. So nanti bila kami dah update, sebab kami dalam proses untuk update, kita memang tahu memang banyak information UiTM yang belum update lagi. So nanti bila sampai kami dah update, kami akan inform. Nanti you all boleh masuk balik semula dan edit. Okay, baik. Alright. Cepat. Sama. Ada soalan lagi? Okay. You all confirm ke? You all tahu apa yang you all nak kerja apa lepas ni? Soalan Cepu Mas. Dah tahu dah hala tuju kerjaya you all? Ada siapa nak share? Belum. Okay. Kalau belum, nak tahu tak? Nak. What my next? My next ni satu tools je. Tapi exposure tu memang you all kena cari. Ya, ada orang panggil saya? Saya nak tanya. Ya. Kan tadi Puan kata kena target company kan untuk internship. Jadi macam mana kita nak tahu company yang sesuai dengan fakulti kita? Kena buat research sayang. So you all kena, okay ambil course apa? Information management. Information management tu buat apa? Pengurusan kandungan maklumat. Okay, so nak kena content. So dalam kepala you nanti you nak kerja apa? Job scope apa? Saya tak pastilah Puan. So belum ada exposure kat situ. Cuba try dulu buat career exploration tu lepas buat profiling dalam career profile, catalyst profile tu. Kat situ dia macam saya tunjuk tadi kan ada dia bagi senarai pekerjaan yang sesuai. Cuba try kat situ. Tengok job scope apa yang you rasa relate dengan apa you belajar dengan you punya interest and preference. And lepas tu baru you map dengan company apa. Sebab saya tahu mungkin pada you all kata alah senang ke? Senang je nak cari company. Tapi tanpa ilmu, you all tak tahu company tu buat apa. So memang you kena buat research. Okay, you kena pasti industri mana you all nak masuk. Industri NE ke, industri IT ke, industri oil and gas ke. So you sendiri kena buat research. Sebab I tak ada jawapan untuk semua soalan. Sebab besar kan?
even saya sendiri, saya fokus on IT sebab masa tu saya nampak IT something yang booming. So that's why saya berada dalam bidang IT. So kalau kandungan maklumat mungkin related to IT and mungkin you boleh fokus untuk jadi data analyst. You memang suka buat research ke? Suka. So mungkin boleh explore ke sana and try kerja dalam bidang tu. Kalau sesuai boleh teruskan, kalau tak banyak lagi opportunity lain insyaAllah. Okay, terima kasih Puan. Sama. Lagi? Ada lagi soalan tak? Puan nak tanya. Ya, Hairunisa ya. Kalau kita terbuat yang sebelum ni saya ada buat account juga yang Star Talent Corp tu. Tapi saya dah lupa pasal account tu sebab dalam tak buka. Lepas tu contohnya saya nak buka satu lagi account untuk My Next ni boleh ke? Dia ada 2 portfolio. Sorry. My Next platform lain. Bukan Platform Star. lain. Saya pernah buat macam ni juga dulu tapi saya dah tak ingat lah pasal information ni. Oh, okay. Pasal saya nak buat account baru boleh ke? Kira macam ada 2 portfolio pula macam. Okay. Dah try sign up belum? Dulu dah pernah sign up dah. Okay. You try dulu masuk balik pakai email yang you sign in sebelum ni and you click forget password. Dah klik dah tapi dia still tak keluar dekat email saya macam tu. Okay. Dia tak keluar information. Macam mana nak keluar kat email you kalau you click sign up ke you click sign in? Sign in. Saya dah tekan forget password dah semua tapi dia kat email saya tu still tak ada yang latest punya email daripada My Next ni. Okay. Kalau you try sign up, email yang sekarang ni you pakai masih lagi valid ke? Email yang mana? Yang you kata you tengah tunggu ni. Sebelum ni you still valid. Still valid. Tapi dia Ymail lah, Ymail, Yahoo Mail. Okay. Boleh tak you kalau you ada masalah, you email kami dekat Kimi apa? Student punya email? Hello ke? Lupa. Tak apa, Puan Atika mungkin boleh minta pelajar hubungi saya. Jadi nanti saya akan panjangkan kepada Puan Atika, boleh? Boleh, sebab kita sebenarnya ada satu email yang khas untuk student tapi sekarang ni bila dia ambil soalan saya lupa pula. Sorry. Tak apa. Nanti saya share dengan Puan Razila. Okey, tak apa. Kepada yang ada problem, nanti boleh je klik saya punya WhatsApp link ni, nanti boleh maklumkan dan saya akan panjangkan kepada Puan Atika. Okey, terima kasih. Sorry Hairunisa, blank pula saya. Tak apa. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada. Okay, so kalau tak ada soalan pun saya dah makan masa 4 minit ekstra. So terima kasih banyak-banyak. So saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan hari ini ada menyinggung perasaan ke apa-apa ke terkasar bahasa. Dan saya harap apa yang saya share ni boleh memberi manfaat. Dan saya betul-betul harap kalau you all boleh start buat sesuatu sekarang. Jangan tunggu nanti. So sesiapa yang ada masalah boleh je start communicate dengan kami. Okay, ingat dah. hello@mynext.my email address dia. Okay, siapa-siapa yang ada masalah yang untuk login My Next boleh email kami dekat hello@mynext.my. Okay, so seterusnya kalau you all perlukan nak gunakan saya sebagai you all punya connection dekat LinkedIn, boleh tag saya dekat Siti Nur Atika Kasmoy dekat LinkedIn punya account. Alright, saya serahkan kembali pada Puan Razila. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much for Siti Nur Atika. I believe that we learn a lot and we gain a lot of knowledge for today.